बोल्टन मार्केट की आग है, वही पुरानी वायरिंग, वही नाकिस प्लानिंग और करोड़ों का नुकसान। फिर सदर, ली मार्केट, रीगल चौक, औरंगी, लांडी, इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्रियां, गोदाम, प्लाजे, हर चंद साल बाद एक नया सान्या। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। ये वीडियो बनाते हुए मेरे अल्फाज कांप रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे साने पर जिसने एक बार फिर हमें हिला कर रख दिया। क्योंकि आज बात सिर्फ एक आग की नहीं, बल्कि बात हज़ारों ख़ानदानों की बर्बादी की। लेकिन अफसोस, चंद दिन बाद हम सब इसे भूल जाएंगे। कराची के दिल में वाक़ गुल सेंटर, जहाँ तकरीबन 1200 दुकानें थी, जहाँ दिन रात कारोबार होता था, जहाँ रोशनी थी, रौनक थी, जिंदगी थी, हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता था, वो चंद घंटों में राख का ढेर बन गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं जली, ये कई हज़ार ख़ानदानों के ख्वाब थे, कई लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई थी। किसी की बेटी की शादी के पैसे थे, किसी के बच्चों की तालीम का सहारा था, और ये सब कुछ एक रात में ख़त्म हो गया। ज़रा तसव्वुर करें, किसी ने 30 साल में एक दुकान खड़ी की होगी, किसी ने सारा सरमाया स्टॉक में लगा रखा होगा, किसी की पूरी फैमिली उसी एक दुकान पर चलती होगी, और चंद घंटों में सामान ख़त्म, पैसा ख़त्म, रोज़गार ख़त्म, मुस्तक़बिल ख़त्म। यह आग सिर्फ दीवारें नहीं जला गई, ये एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद भी जला गई है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फिर क्यों लगी, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं था। नाज़रीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कराची में पहला बड़ा फायर हादसा है, तो जवाब होगा नहीं। ये तो एक लंबी फहरिस्त है जिसने कराची को रोशनियों के शहर के बजाय आगों का शहर बना दिया। इसी फहरिस्त में बल्दिया फैक्ट्री में लगने वाले आग है, जिसमें 250 से ज़ायद मजदूर जिंदा जल गए, क्योंकि फायर एग्जिट बंद था। खिड़कियों पर सलाखें थी, मालिक मकान बच गए, मजदूर जल गए। बोल्टन मार्केट की आग है, वही पुरानी वायरिंग, वही नाकिस प्लानिंग और करोड़ों का नुकसान। फिर सदर, ली मार्केट, रीगल चौक, औरंगी, लांडी, इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्रियां, गोदाम, प्लाजे, हर चंद साल बाद एक नया सान्या। फिर वही बयानात, फिर वही तहकीकात, वही रिपोर्ट्स, वही वादे, और फिर खामोशी। क्या हमने इन पहले होने वाले सान्यात से कुछ सीखा? तो फिर जवाब होगा नहीं। इन सान्यात की असल वजूहात सबको मालूम है, मगर फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें असल मसले का सामना करने की हिम्मत नहीं। आइए सच बोलते हैं, इन सान्यात की सबसे बड़ी वजह नाकिस इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। कराची के ज़्यादातर कमर्शियल सेंटर्स में 40 से 50 साल पुरानी वायरिंग, गैर मयारी तारें, 1 मीटर पर 10 से 15 दुकानें, और दिन रात का ओवरलोड है। किसी ने कभी पूछा ये इमारत कितने लोड के लिए बनी थी? ये इमारतें 1980 के लोड पर बनी थी और 2025 का लोड बर्दाश्त कर रही। फिर दूसरी बड़ी वजह फायर सेफ्टी का मुकम्मल फुकदान। सच ये है कि ज़्यादातर शॉपिंग सेंटर्स में फायर एग्जिट ही नहीं। फायर अलार्म या तो ख़राब हैं या लगे ही नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर्स या एक्सपायर हैं, या ताला लगा हुआ है, या किसी को इस्तेमाल करना ही नहीं आता। तीसरी बड़ी वजह फायर ब्रिगेड का कमज़ोर, महदूद और लाचार सिस्टम। नाज़रीन, जब आग लगती है तो हम फ़ौरन कहते हैं फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, लेकिन सवाल यह है कि क्या फायर ब्रिगेड के पास जदीद गाड़ियां हैं? क्या उनके पास ऊंची इमारतों के लिए आलात हैं? क्या पानी वाफिर मिकदार में है? और क्या अमला जदीद ट्रेनिंग याफ्ता है? तो फिर जवाब आता है नहीं। कराची जैसे शहर के लिए जो वसाइल चाहिए वो फायर ब्रिगेड के पास है ही नहीं। अलमिया ये है कि हम सब जिम्मेदार हैं। ये हुकूमत की नाकामी तो है ही, लेकिन ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी नहीं, ये सिर्फ बिल्डर्स का कसूर नहीं, ये सिर्फ दुकानदारों की लापरवाही नहीं, हम सब शरीके जुर्म हैं। क्योंकि दुकानदार कहते हैं खर्चा बढ़ जाए, बिल्डर्स कहते हैं कानून कागजों के लिए है, इदारे कहते हैं
اوپر سے اجازت ہے اور عوام کہتی ہے ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، اللہ مالک ہے، اور پھر ایک دن سب کچھ جل جاتا ہے۔ آگ کے بعد کی تصویریں دیکھیں تو دکاندار کے ہاتھ میں راکھ، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر ایک ہی سوال ہے، اب کیا ہوگا؟ کیا کوئی ان کے نقصان کو پورا کرے گا؟ کیا انشورنس یا تکافل تھی؟ کیا حکومت کوئی مدد کرے گی؟ اور اگر کچھ ہوگا بھی تو چند دن کی امداد، چند تصاویر، چند وعدے، اور پھر سب ختم۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان سانحات کو روکنے کے لیے کیا واقعی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں ناظرین، حل موجود ہیں، بس نیت چاہیے۔ اس کا ممکنہ حل سخت فائر سیفٹی قوانین ہیں، جو کمرشل عمارات کے لیے سالانہ فائر آڈٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ ہو اور خلاف ورزی پر بھاری جرمانے، دکان یا عمارت سیل ہو جائے۔ ساتھ ہی جدید الیکٹریکل سسٹمز کے مطابق پرانی وائرنگ کی تبدیلی، لوڈ کے مطابق ڈیزائن، سرٹیفائیڈ الیکٹریشینز کی موجودگی اور غیر قانونی کنیکشن پر مکمل پابندی ہو۔ پھر فائر بریگیڈ کی مکمل اپ گریڈیشن بھی ہو، جس کے تحت جدید فائر ٹرکس، ہائی رائز آلات، تربیت یافتہ عملہ اور ہر بڑے کمرشل ایریا میں فائر اسٹیشن ہو۔ اس کے علاوہ دکانداروں اور عملے کی تربیت، فائر ڈرلز، ہنگامی اخراج کے طریقے، ایکسٹنگویشرز کے استعمال کی ٹریننگ لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکافل اور انشورنس کلچر کا فروغ ہو، جس کے لیے حکومت سبسڈی دے تاکہ نقصان کے بعد زندگی دوبارہ شروع ہو سکے۔ اور یہ تمام کام شارٹ ٹرم نہیں بلکہ لانگ ٹرم بنیادوں پر ہو۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بار بار موقع دیتی ہے سیکھنے کا، لیکن ہم ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر گل سینٹر کے بعد بھی ہم نہ جاگے تو کل کسی اور مارکیٹ کا نام ہوگا، کسی اور کی دکان جلے گی، کسی اور کا مستقبل راکھ ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہ سب انتظامات، قوانین، فائر سیفٹی اور اصلاحات اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ دنیا، یہ مال، یہ دکانیں، یہ عمارتیں سب اللہ کی امانت ہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں نقصان آیا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خواتین حضرات، یہ ویڈیو صرف افسوس کے لیے نہیں، یہ ویڈیو سوال اٹھانے کے لیے ہے۔ کیا ہم محفوظ شہر چاہتے ہیں؟ کیا ہم انسانی جانوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، یا ہم ہر بار لاشیں اور راکھ دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آواز بلند ہو، یہ مسئلہ دبایا نہ جائے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، حکام تک یہ پیغام پہنچائیں، سوال اٹھائیں، خاموش نہ رہیں، کیونکہ خاموشی سب سے خطرناک آگ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔